नमस्कार दर्शक बंधु आज आउ नुआ अध्याय नुआ अतिथि आपणकर से प्रिय कार्यक्रम सूर्यर अतिथि आज मो पाखे अच्छा एमती जन अतिथि सारा ओडिशार मंच कहले अत्युक्ति हेबनी सारा ओडिशार मंच ताको जानती एभली जने गायक गायक सूर्य आम पाखे आज उपस्थित अच्छा आसतु पाखर शुणा कहानी तांको लाइफस्टाइल तांको पाखर शुणा आसतु भेटिबा से गायक सूर्य लोकनाथ मिश्र सर नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत दिन पर फोन कला परे बहुत दिन पर पाइलु जहाँ पाइकी धन्य आम चैनल भी धन्य मो कार्यक्रम सूर्य अतिथि मु भी धन्य सर आटे आपनकर सूक्ष्म परिचय दर्शकों को ओम रगतम वरुहदरपभंदन महासुंदर्य नेत्रद्वयम् मुकुताहार विलंबी हेम मुकुटम रत्नज्वलत कुंडलम् वर्षान मेघ समान नील वपु समरगे वेयहार नित्यम् पार्श्वे चक्रवरंग प्रसन्न वदनम नीलाद्री नाथं व्रजे। मो श्री गायक सूर्य लोकनाथ मिश्र समस्त दर्शक मान को मु विनम्र मोर मथालोटा प्रणाम जनाऊँची। मु प्राय 1990 ठारू पाला परिवेशन करुच्ची जाहो ओडिशा पूरा पल्ली ठारू आरंभ करी ओडिशा बंग बिहार पर्यंत मु पाला परिवेशन करिछि। आउ मोर गुरु होचंती प्रथम गुरु होचंती बैरागी चरण बेहरा द्वितीय गुरु मध्य हमरो लक्ष्मण चरण राउत गणिजांग। अच्छा सर अपन सर पाला को पाला पाला गोटे देखन विदग्ध कला बा पाला गोटे मौलिक जिनिस पाला करिकी पालार माने फैमिली पोसिबा बहुत कष्ट कर जिनिस निश्चित माने पाला को अपन कोन पे आदरले माने चाहिदिले अलगा लाइन जाय परथंदे निश्चित ना बापा मांकर प्रेशर थिला ना आपन को से भीतर से कला थिला जोटा कि टाणीला हम मु पाला गाई देखंतु पाला मोर निशा जहा कि आम घर आगे गोटे अनुष्ठान अच्छी जो अनुष्ठान द्वारा मु प्रभावित होइछि। अनेक गायक कलाकार माने आसंती मु सदा सर्वदा तांको अनुसरण करिछि आउ जहा कि विशेष करी बेसी प्रेरणा मत देइछन्ति मोर मामा आउ सब बेले से मते पाला गाइबा पई से मते प्रोत्साहन देइछन्ति। द्वितीयत जेते बेले मु गायक माने आम घरे आसी खांती घरे रुहंती आउ से पाला परिवेशन करंती सेमाननको द्वारा मु प्रभावित जेति के हेइ नथिली। +2 कैरियर +2 पाठ पढुथला बेले सेते बेले थरे मु बसी थाए आम गाँर पोखरी हुड़ारे बसी थाए हठात जने संगीत जाई मो पाखरे पहुँचले सेते बेले मु पाठ पढुथली पहुँची मते देखा कले लोकनाथ मिश्र किए मु सेते थियाली मन आगे मु अवश्य से मोर आगुरु चिन्हा थिले कहले कोन करबा आमते हमर टिके असुविधा रे पडुछु आ टिके हमको सहायता कर ना कोन सहायता करिवु ना हमर संगीत गोटे अभाव अच्छी आम पाला गाइबा को जीवु आउ से अभावटा को आपन टिके पूर्ण करंतु। मु देखिली जे मु सेतेले पाला कोन जानिनी हुए तो जोंठी बाजा बाजे कोन माइक बाजे कि रात रे मते निद हुए ना सब बेले सेठी जाई थाए आउ जेते बेले से मते कहला मु देखम पाला कोन तो जानिनी तमे मो पाखरा सी पहुंचले कहला ना आमे जानिचु तम द्वारा ही संभव होई परिबो। अच्छा तेणु करी मुझे मोर तो ड्रेस नाही झांझ भी नाही मु केमिति कोन करबी कहला कोठी गाँ गंडारे जदी झांझ फांझ अछि तिके आनिकी आ ड्रेस मु से चूड़दार पंजाय पिनथाय +2 कैरियर रे सेते बेले से कहले हां से चलिबो जाहा मु गली तांको सहित 2-3 दिन पाला मु गाइली संगीत भाव रे पाला गाइली गाई सरला परे किछि जानि पारलेनी जे मु नुआ जाईची कि पुराना पालिया। अच्छा जाओ 3 दिन गाई सारा पर संगीत भितर टिके कथोपकथन है जे से माने कहले जे सी आसुन तो पैसा तो आमे दौ नाहंती आ कोन करबा तांको गायक थरे मोर मार्केट रे भेट हेले
भेट है सी मत कहले मिश्रा बाबू आपण +2 पढ़ुंट मुझे मेट्रिक सिटी चाकरी कर प्राइमरी तेणु मत खराब लगुच आपण गोटे काम कर जड़े गायक हूँ। अच्छा सर्वप्रथम जो सी मत कथा कहले मोर गोटे जिद्दी आसला जो संगीत माने मो विरुद्धाचरण करुले मो जिद्दी आसला जे सेमानकु केमिति आनिक मो दल नचेबी अच्छा ये चिंताधारा मो भीतर रहिला। जाऊ ए सरपुर निवासी वर्तमान जे अभिमन्यु साहू बोली गोटे मोर सांग थिला से वर्तमान अभिराम परमहंसकर दीक्षित जने बाबा हे अच्छा ता सहित मोर भारी निबिड़ संपर्क आम सांगे बसी था एमती कथा हो सी कहली मैंने अभी कौन करवा कहला कौन कहूँ मैं पाला गाई कहला तो बढ़िया कथा ताले तू पाला गा मैंने बायक नहीं कौन करवा खबर पाइली काकुड़ी ओडिया जड़े बायक से कीर्तन ले बजाए। अच्छा जाऊ आम दी जन से कॉलेज रिक्रिएशन ले आम पलैलु ता पाखु से वर्षा दिन होता आंठुए कादुओ जाइए घरे डिस्कशन टा कॉलेज रे हला। हाँ कॉलेज रे हला कॉलेज रे हला पर सेठी जाइए हम पहुंचलु पहुंचला पर अवश्य ता सहित हमर भेट होई ताकू ही हम पचारुछु जे एठी रविंद्र सामल बोली किए से निजे कहले हां एटा तांको घर आउ तापरे आमे से तांको पिंढारे दीटा आसन देले आमे कादो हेइताउ जाउ सेठी बसिलु बसिला परे से हमको आसीबा पई मना कला कहला ना मु पाला कोन जानिनी ए करनी तेन ता गाँव किसी लोक आ बड़ भाई से थांती आ सी कहले ना सी जो आसी तू तो बजा बाजा बजाऊ ना तेणु तू पाला शिखु कौन है आम तो शिखु तुम शिख किसी असुविधा ना जहा सी आम सहित सहमति है से आसला 1990 मसीहा पाला परिवेशन कली। द्वितीय तो +3 कैरियर भद्रक गुरु धरले ना प्रथमे गुरु धरी नथिली गुरु धर नथिले पाला गाइली बिना गुरु रे मु पाला शिक्षा आरंभ कली आम गाँ रे मो कोका हिसाब जने से गोटा बिलो मंगल बही से आम पड़िशा रु जने नेके आसिले कहले ई विषयटा को आमे गाइबा सेटा को मु निजे ऑलरेडी माने सेटिंग करी शिखि देला परे परिवेषण करिवु आम दांडरे परिवेषण प्रथमे आमे करिवु कुमार पूर्णिमा थाए से दिन आमे परिवेषण करिवु हेले चामर आम पाखे ना चामर किए दब आम गाँव जड़े बदान्य व्यक्ति सी पुरी रे रोथा सी निज तरफ कहले कहले ना मु गोटे चामर आपन देवी जहाँ सी मत गोटे चामर आनिक देले। अच्छा चामर देला परे चामर हाथ को किए टेकी दब प्रथमे से चिंताधारा आम भीतर रहिला किए गोटे सेमिति अछंती गुरु तुल्य जहाँ को आम गुरु कहले चामर आम हाथ को टेकी देले आम पाला गाइबु से समय 100 दिन कॉलेज रे वर्तमान जे ओडिया अच्छी लेक्चरर पाखे मुझे पहुंचे मुझे तो ओडिया लेक्चरर सी प्रथम रु पाला किछि किछि गाउथुले छाड़ देइचंती लेक्चरशिप करचंती जाहु तांको जाई जतले कहली सी भारी खुशी हे गले सी प्रथमे आसी ठाकुरंगर पूजा करी चामर पूजा करी मो हाथ को चामर टेकी देले से दिन आमे प्रथमे गाइलु बिलो मंगल विषयटी गाइलु भलो हैला गाँर लोक माने बहुत प्रशंसा भी कले तापरे से गोटे जिंस देखो आपण छात्र गुरु धरि ना किछि नाही तो पालार जिंस अछि प्रारंभिक संगीत हां ता भीतर कोडी कोन अलंकार लागिवो कोन से किछि जणा नाही माने खाली शिखि जंदी एवला तापर भी गाय देले माने मु गायक जो गायक माने जो पाला परिवेषण करंती से परिवेषण कला बेले मु सब देखे। अच्छा देखिला परे मोर गुडे अभियंता आसी जाईची प्रारंभिक संगीत ओटे केमती कोन गायबा को हुए सोलकोटे केमती कोन गायबा को हुए एमती मु निजे निजे माने निजर गुरु हेई मु पाला परिवेषण कली सेतले मोर गुरु केही नांती किंतु पाला भलो हेइथिला सक्सेसफुल हेइची दीर्घ 5-7 वर्ष मु निजे अभियंता रे मु पाला परिवेषण कली कला परे शेष में चिंता कली नहीं गुरु न धरिण उद्धव काहू पाइबु सद्भाव तेणु मु गोटे गुरु अन्वेषण रे रहिली जे सेमती भल जने गुरु हेइथिवो जे मते ठीक रास्ता को नै परिबो एमिति कथा हो आम गाँ को बारंबार आसी थांती बैरागी चरण बेहरा सुदूर जाजपुर रु आउ तांको गाइबा कहबा मते टिके प्रभावित करथिला तांको घरे दिने जाई पहुंचिलु पहुंचला परे गुरु भाव रे तांको मु ग्रहण करी बोली जेतले मत देली सी भी खुशी हेले आम सहित सी भी आसिले आसिक आम घरे रहिले आखड़ा कले तापरे जेमती चलेला
मोर तो पढ़ा चली था प्लस टू सरीगला प्लस 3 मोर भद्रक कॉलेज रे पढ़िली कॉलेज को विशेष जाई पारे ना परीक्षा हॉल को जतले जीवी सेते बेले मो मुहर सब पेंटिंग लागिथिबो कभी लोकनाथ आसला पाला गाई के आसी तार पेंटिंग लागिछि समस्ते मते भारी भल पांती मु जो दिन जीवी समस्ते आसिकी मो पाखरे सब मेली होई जीवी आमर दरडा रे गोटे मोर सांग थिला सी हाइडेक्स बजेइबो मु गीत गाई एमती हेकी जा हो से दिन ए पर्यंत पाला चलीछि से बैठो द्वितीय तो पुणी जेते बेले इच्छा कली जे आउ जने गुरु धरिबा को पड़िबो मु गणिजांग निवासी गायक गोटे गुरु रे कंप्लीट हुएनी हाँ हुए सबु गुरुଙ୍କ पाखरे सबु प्रकार जिंस न थाए अच्छा आमे देखू जे कहार गाइबाटी भल थाए कार कहिबा भल थाए कार ज्ञान भल थाए मु आउ गोटे गुरुर आवश्यकता कली जे हमर उत्कल गौरव उपाधि रे भूषित हिचंती जो गायक तपन गायक शशांक गणिजांग स्वर्गत लक्ष्मण चरण राउत अच्छा ये जो हमर जो मैडम गाउचंती पल्ला ताको झियो जे अनिमा राउत तांको झियारी हबो किंतु से तांको शिष्या न और तांको झियारी हेबे से तांको शिष्या से ना अच्छा आमे पाखरे बहुत तांकर शिष्य अछु तांकर पाखा पाखी 60 रु ऊर्ध्व शिष्य अछन हां कलाकार नायक चंद्रशेखर पाढ़ी सस्मिता राउत मु लोकनाथ मिश्र एमिति बहुत तांकर माने केउझर मयूरभंज एमिति लगे कि अपन तो जति जा ना कहले धर हाथ पके देला लग जति कि माने आगे दर गायक अपन मन सब हाथ पके देला तांको शिष्य बा शिष्या हां तांको शिष्य माने माने बहुत ज्ञानर अधिकार से थिले लक्ष्मण चरण राव सत तांको से नाहंत तांको पाद पद मन शतकोटि प्रणाम सर भी से जो हमर अभिराम परमहंसकर भक्त थिले बदे हम ना से बलिया बाबांकर बलिया बाबांकर हां से बलिया बाबा को अंध भाव रे विश्वास करन जोन तांकर शेष निश्वास त्याग हैला ता पूर्व दिन से मधन जाइथिले आश्रम को बाबा निजे कहले अरे लक्ष्मण तू एठी रही जा कहले नाही बाबा मो देह भलो लागुनी आ मो घर को जेबी बाबा कहले जदी तू इच्छा करूछु घर को जीवा पई ताले जा मु कहू सेठी रहिया पई तू रहूनु हो जा से निजे ट्रेन ले निजे आछंती बेग कांधरे पकेचंती आ बाउतपुर स्टेशन ले ओल्हेइबे एई समय रे तांको देह आउटी के असुस्थ तले लागि चंद्रशेखर पाड़ी आ मोर जने गुरु भाई तांकर जने शिष्य आ ताकू से फोन कले अरे बाबू कोन तू अछु कहला बाबा मु घरे अछि आ कहला तू टिके आ बाउतपुर स्टेशन ले मु ओल्हेइबी मो देह टिके भल लागुनी आ तू गाड़ी नै के आ से गाड़ी नै के आसिला परे पाड़ी सारन घरटा कोडी तांको घर साबिरा सोर साबिरा मु हबे बालेश्वर बोली नाही सोर साबिरा तार फोर व्हीलर अछि आ तांको सेति पई से कॉल कले से आसिला परे बाबा तले ओल्हेइले से टिके टलटल होथान अच्छा आ चंद्रशेखर पाढ़ी से निजे जाई कि तांको बैग टा कांधरे पके देला बाबा को धरि के ओल्हेइ के आनी कि गाडी रे बसे दैचंती जहा कि से भद्रक मेडिकल पर्यंत नहीं पारले नाही बाघुरई पाखरे तांकर शेष निश्वास त्याग हला जाउ से तांको से भारी भल पांती मते भी बहुत से स्नेह करंती ममता करंती आ जाहु तांक से तो बहुत ज्ञानर अधिकारी से आम गणर चली जाइछन आमे वर्तमान पितृहरा हला भली आमे हे जाइछु बहुत शिष्य अपन माने थिले सार कथा भी सुनिछु आगुरु बहुत सुनाम धन गायक थिले ओडिसा रो को मंच तांको चिन्हिनी बा को लोक तांको चिन्हि नांती जो माने पाला को भल पान सेमिति न सर आपण पाला गाइला बेले केबे इमिति परिलिखित करछन ना बा हैरान हिजन ना पाला गाया को जाइछंती आपण मंच डाकिछि पाला गाया को जाइछंती सेठी किछ असुविधा हिछि आपण पाला करि परना एमिति किछ हिछि ना हाँ एमिति गोटे असुविधा माने देखु मु जे कथा कहनी जे वर्षा हला पाला करि पर ना सेटा किछ गोटे असुविधा हला तांको भितरे तांको मन हला कि कोन कि आपन भल लागिले ना भल गामानी किछ सेमिति किछ एमिति गोटे पेंडाल हमरो पाखरे गुणपुर पेंडाल अछि से गुणपुर पेंडाल को भूल बस तो तांको अनुष्ठान ले 3 जण गायक को कॉल कर देथिले अच्छा हां सेई जो जिंस हां से पटरे 3 जण गायक आमे जाई पहुंच जाइछु जदि पहुंच जाइछु पाला तो 2 जण गाइबे आ मु जाई पछरे पहुंचली आ कोन करिवा आ सेटु कहले ताला आमे पळेबु आ कोन करिवु 3 जण पाला गाई हबो
ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ମତେ ଅଟକେଇଲେ, ହାତ ଧରିକି ଅଟକେଇଲେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଫେରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଲା ଗାଇବେ। ମାନେ ତ 2 ଜଣ ଗାଇବେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଗାଇବୁ ନା ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡିଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କାଲିଠୁ ଆପଣ ଗାଇବେ। ଯାହା ହଉ ସେଠି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର କରିକି ଅଟକେଇଲେ, ଷ୍ଟାଫ ମାନେ କିଛି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଣେଶ ଦାସ ସହିତ ମୋର ସେଦିନ ଗଣେଶ ଦାସ, ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ସେଠି ବସିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେମିତି ପେଣ୍ଡାଲ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରୀତିପୁର ପେଣ୍ଡାଲ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯାଜପୁର ପ୍ରୀତିପୁର ପେଣ୍ଡାଲ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଗାଉଛି। ମୁଁ କଣ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କଣ ସେ ପାଲା ଗାଇବ? କହିଲା ହଁ ଆପଣ ଗାଇବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଗାଇବେ। ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଝିଅ ପିଲା ସହିତ ପାଲା ଗାଇବି ନାଇଁ, ଏମିତି କହିକି ସେଠୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଜାଗା ଏବେ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କେସା ପଢୁଥିଲି, ବହୁତ ଜାଗା ହେଲାଣି ଝିଅ ପିଲା ସହିତ ପୁଅ ପିଲା ବାଦ ପାଲା ହଉଛି। ଏବେ କୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିଲା। ପୁଅ ସହିତ ପୁଅ ପିଲା ଗାଇବ, ଝିଅ ସହିତ ଝିଅ ପିଲା ଗାଇବ, ଏମିତି ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲେଡିଜ ଫାଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଲେଡିଜ ମାନେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ମଞ୍ଚ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କମ ମିଳୁଛି, ଏମିତି ଲାଗେ କି? ନା ସେମିତି ମୁଁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିନି। କାରଣ ହୁଏତ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡାଲ ଡାକୁଛି, ଯେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଝିଅ ପିଲା ତ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲା ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲା ପେଣ୍ଡାଲ କମ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଘରେ ବସୁନୁ, ଆମେ ପାଲା ଗାଉଛୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥିବା ଗାୟକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଲା କିଛି ଝିଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗାୟିକା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ନମ୍ର, ସେ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗାୟିକା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଝିଅ ଗାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଏମିତି ମଞ୍ଚରେ ସେ ଡେଉଁଥିବେ। କଣ ଡେଇଁଲେ ପାଲାଟା ବେଶୀ ହୁଏ ନା ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଡେଇଁବାଟା, ନା ଜ୍ଞାନକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବ ତା ଜ୍ଞାନକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନା ଡେଇଁବାଟା ନାଚିବାଟା? ଠିକ ଅଛି, ଡେଇଁବା ନାଚିବା କିଛି କଥା, ଡେଇଁବା ନାଚିବା ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସୁର ପଡିଛି, ଆମ ନିହାତି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନାଚଟେ ଆସିବ, ଇଏଟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ମାନେ ସେଭଳିଆ କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତି ନଥିବ, ଡେଇଁବେ ନାଚିବେ, କଣ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଣ ମାନେ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାହା ବାବଦରେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗାୟକ ଜଣେ ଗାଇବା ହଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ମଝିରେ ସେ ପଦେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ବି ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଲେଇଲେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଲେଇଲେ କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରାହବ କି ଆପଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବେ, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ ଗାଇବେ, ଆପଣ ହଲି ପାରିବେନି। ପାଲା ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେଠି? ହଁ ହଉଛି। ସେଠି ବି ଜ୍ଞାନ ହଉଛି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଆମର ଇଏ ସାର୍ ବସିଥିଲେ, ରଜତ ସାର୍ ବସିଥିଲେ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ। ଏବେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଦିଅନ ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବସିକି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ପାଲା ହଉଛି, ଆପଣ ବି ସେଠି କରିକି ଆସିବେ। ଇଏ ଡେଇଁବାର ମାନେଟା କଣ? ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ହବି ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଯେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆମେ ଡେଇଁଲେ କୁଦିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ପାଲା ଗାଉ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସେପଟ ପାଳିଆ 3 ଜଣ ଠିଆ ହେବେ, ଏପଟ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣ ମଝିରେ ଠିଆ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି ପାଲା ହଉଛି, ତାକୁ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ବି ବାଛି ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେମିତି ପସନ୍ଦ, ଆଜିକାଲି ଆମ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁ ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାୟକ ହଲୁ ନାହିଁ ଏମିତି ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଲିଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ନବା ପାଇଁ ଆମର ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗାୟିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। କେଡେ ବଡ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କେଡେ ବଡ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମଞ୍ଚରେ ମାନେ ବେଶୀ କହିଲେ ବେଶୀ ନୃତ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସିଟରେ ବସିଥିବେ, କେହି ଉଠୁନଥିବେ, କେହି ଉଠୁନଥିବେ, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି।
ଆମର ଗାୟକ ରତ୍ନ ଯେ ଚାଲିଗଲେ ହଁ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ। ପ୍ରଭାସ ସାହୁ ସାର୍, ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗାୟକ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ସିଏ କେତେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ଏଇଟା କଣ ଯୁବପିଢି କି କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି କି? ସେ ତ କହିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର କଥା। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢି ମାନେ ସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ। ବେସିକାଲି ସେଇଟାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ମାନେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ହଉ ବା ଆମ ପୁରୁଣା କଳା ହଉ ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଲ୍ଡ ଇଜ ଗୋଲ୍ଡ। ଆମ ପାଲା କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି, କେବେ ହବନି। ଇଏ ପାଲା ପାଲା ରହିଛି ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲାଣି, ଆମର ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜିନିଷର ମାନ୍ୟତା ପାଇଗଲା ପାଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର। ସେଠି ଆଉ ପାଲା ବନ୍ଦ ହବାର ଚାନ୍ସ କୋଉଠି? ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ନଜର କରିବେ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ପାଲା ଟିକେ ବୁଡିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଗାଁ ଗାଉଁଲି କମିଲାଣି ପାଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ମାନେ ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ପାଲା ହଉଛି। ବାଦ ପାଲା ମଞ୍ଚ, ବଡ ବଡ ମଞ୍ଚ ଦେଖିବେ ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସମାଗମ ଥିବେ ସେଠି। କାଲି ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଲା ଆଦୃତ ବହୁତ ଆଦୃତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଉଁଲି କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ କଥା ପଚାରୁଥିଲି। ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଆଗରୁ ସେମିତି ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସେ ଟିଭି ମୋବାଇଲଟାକୁ ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଲାକୁ ଟିକେ କମ ଆଦର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ସେଇଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେଣି, ଯୋଉମାନେ ଟାଉନ ସହରରେ ରହିଲେ। କାରଣ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଥିଲା, ସେମାନେ କଣ ସେଇଥିରୁ ପାଇବେ? ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିନିଷ। ମୁଁ ସାର୍ ପାଲା ପୁଣି ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଫେରିବ ନା ଫେରିବନି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁ ସାର୍ ପାଲା ଫେରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ପାଲା ଅଛି, ରହିବ, ଆଉ ରହିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଯୋଉ ଆଜିର ଯୁବକ ଯୁବପିଢି ହୁଏତ କାଲି ତାଙ୍କର ବୟସ ବଢିବ, ସେମାନେ କାଲି ବି ବୃଦ୍ଧ ହେବେ, ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଅଣ୍ଡାଳିଲେ କାଳିଆ ଆଉ ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ। ସେଇ ଆଜି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କାଲିକି ସେ ଆଦର କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ମହାନ, ୟାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରେନ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ କି ଧରିକି ଖେଳେଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ପାଲା କଥା କହିଲେ, ଆମେ ପାଲା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ, ଚାଲୁନ ପାଲା ହଉଛି ଯିବା। ପାଲା କିଏ ଦେଖେ? ପାଲା ଆଉ ଦେଖିବ ନା, ମୋବାଇଲ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏମିତି ପାଲାରେ ବି ବସିକି ଯୁବକ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପାଲାର ଦର୍ଶକ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଲା ସେମିତି ହବା ଦରକାର। ପାଲା ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରହସନ କଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଆଦୃତ କରିବେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ପାଲାର ମୌଳିକତାଟା ଟିକେ କମୁଛି। ମୌଳିକତା ହୁଏତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଡୁବିବ ନାହିଁ। ପାଲାଟା ତ କେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଆମେ ଓଡିଆ ବୋଲି କଣ କିଏ? ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପରିଚୟ। ତ ତମେ କିଏ? ବାହାରକୁ ଆମେ ଗଲେ, ମୁଁ ବେଶୀ କଥା କହୁନି ସାର୍, କାଲକାଟା ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ବଙ୍ଗାଳୀ କହିବେ ଠାକୁরের দেশের লোক, ঠাকুরজি ডাকিবে। আর সে আমার পরিচয় হলো জগন্নাথ। আমার পরিচয় প্রথম পরিচয় জগন্নাথ, দ্বিতীয় পরিচয় পালা। দ্বিতীয় পরিচয় রাষ্ট্রীয় মান্যতা পাইଥିବା ପରିଚୟ ହଉଛି ପାଲା, যে ଆମକୁ ସେ ପରିଚିତ କରୁଛି ଓଡିଆରେ, ସେଟା ପାଲା ଗୋଟେ ଅଛି। ହୁଏତ ସେଟା କୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଆମେ ଯୋଉ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଯୁବପିଢି ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଫରେନର ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଖିବେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିବେ ବହୁତ ସଂଯମତାର ସହିତ, ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ, ମୁଁ ବେଶୀ ସେ ତା ଭିତରୁ ବେଶୀ ପଶିବି, ତଥାପି ଆମ ସଂଯମତା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକି ଧରିକି ରଖିକି ପୁରା ଜାବୁଡିକି ଧରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ। ମାନେ ୟା ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଧରି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡି ଦୀପ ପଛକୁ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଆଜିକାଲିର ଆମ ଗାଁ ଗାଉଁଲିର ଲୋକମାନେ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି।
टिके पाठशाठ पढ़ीगले चाकरी बाकरी कले किसी टंका रोजगार कला परे सेमाने आम संस्कृति को भूलिया चेष्टा कर किंतु जे जानिछंती आमर पुराण को फॉलो करके विज्ञान एते अग्रगति करुछि एबे आमर पुराण रे थिला पुष्पक विमान रे रावण बुलुथला एबे हेलिकॉप्टर करछंती एरोप्लेन करछंती से किंतु पुराण को फॉलो करके सेमाने करछंती पुराण को छाड़ देले किछ माने पुराण माने ही गीता भागवत वेद उपनिषद रामायण महाभारत को लेके ही मते जने माने ज्ञानी लोक पछले म ताको ये आंसर देती सर आगे पुराण ना आगे विज्ञान विज्ञान रो सृष्टि पुराण पुराण तो विज्ञान पाए हमें आगे जंती देश आगे जी सब ठीक किंतु आगे पुराण पुराण को छाड़िले किछि नहीं पुराण रो विज्ञान हां मते पचार दिले मु कहली सर मो मत है मु जानि ने आउ का मत कोन मो मत है पुराण रो विज्ञान आमे समस्त आध्यात्मिकवादी हवा दरकार ता माने नो जे आमे अलगा सब जिंस छाड़ दवा से कहलो आध्यात्मिकवादी हवा दरकार एटा आपन को कया मत कोन युवा पीढ़ी की आध्यात्मिकवादी निहाती हवा दरकार किंतु एबे मुदा अनुभव करछि किछि नास्तिक लोक हम आख्या को आसुन गोटे पेंडाल मु पाला गाउछि जगन्नाथ संस्कृति बाबद आलोचना करूछि जगन्नाथ ने ठिया हला ठिया के हाथ जोड़ी कइला सारे से जगन्नाथ से तो जने काठ ए काठ बाबद रे कोन कहउछन कृष्ण को कथा कहले कहले हेटा त गौड़ पिलाटा ए नास्तिक पिला नास्तिक लोक माने जदि प्रश्न पचारिबे तार उत्तर आमे देई परिबा नाही तेनु करी आमे आम भाव में रहा आलोचकी अपना मुहूर्त आपे रखी तेणु पाला को भल पाउथवा लोक ही सब बेले भल पाइबे एथर कोनोसी द्विधा प्रकाश करिवार नाही तेणु समस्त दर्शक मान को विनम्र अनुरोध करिबा जे कि जे पाला संस्कृति होची मूल उत्स तेणु पाला रु आम विज्ञान सृष्टि होईची तेणु पाला को भूलिबा ठीक नु पाला रे गोटे राति पाला रे जति आमे जे ज्ञान अर्जन करिबा हमर आचरण उच्चारण चाली चलन ये सब परिवर्तन हो जाए जदि आमे डीपली देखिबा जदि आमे ताको एकान रे पुरे कि सेकान रे बाहर कर दवा ताले किछि भी लाभ मिलिबो नाही पाला जने देखिला परे हुए तो तार मानसिकता परिवर्तन हो जाई पारे जत्ते दुख किंतु पाला आपण जे से कथा कहले पाला देखिला परे मानसिकता ये चेंज जे पारे किंतु मु देखुची एई क्षेत्र रे किछि अलगा होउची सरे बापा माँ पाठ पढ़े कि मनीष कर पिला को मनीष कर पिला भल चाकरी कला बड़ लोक है पिला छोट बड़ आध्यात्मिक थिला बापा माँ कथा जाउतला ठाकुर को नमस्कार होतला बापा माँ को नमस्कार होतला माने वयस्क लोक देखिले नमस्कार होतला गुरु को नमस्कार सब होतला किंतु से पिला जते बड़ हो जाउची बड़ मनीष हे जाउची धन हे जाउची ता पखरे से धीरे धीरे चेंज जाउची से आध्यात्मिकता को आ पसंद ही करूनी सेथि पई कहबा कहले हुए तो प्रथम रु ता बापा माँ को प्रेरणा पाइथिला प्रेरणा द्वारा से आध्यात्मिकवादी हेतिला किंतु परवर्ती समय से किछि कुसंग लोक सहित से मिसिछि जो कुसंग मेल को गला जहा कि एकु तक भूलेबा को कुसंग मेला ना सर पैसा हां एमिति भी कहिले चलिबो टंका मुह कर दिए बंका मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी तेणु पैसा ही गले किछि लोक पछ कथा को भूली जानते पूर्व कथा को भूली जानते आम परिस्थिति एमती थिला आमे भी पर पाखरे हाथ पाथुलु एनो पैसा किछि लोक को अंध कर देई थाए आउ किछि कुसंग रे पड़ी कि एमती भी परिथान ए दि प्रकार भी कहिले चलिबो खाली एटी गोटे उदाहरण देबी सबुठु भलो लोकन को उदाहरण देबी तांको चैनल थिबा उदाहरण देबी पर्टिकुलर ना भी नहीं कहबी नमिता अग्रवाल कौन माने बेसी आध्यात्मिक माने माने आम कथा कहूनी आ कि अछंती कि बहुत आध्यात्मिक तांकर भजन तांको ये तांको शैली तांको गायबा शैली तांको माने भांग भंगी सब पूरा माने जहा कहंती साक्षात लक्ष्मी होई जगन्नाथ को बहुत भल पाती तांको पाखरे कोन पैसा नै हां अछि से चाहिथिले कोन सेवा माने ये हे परन था से बड़ा ही पड़ता किंतु सी आज माने पूरा आध्यात्मिकवादी सी भी तांको हस्बैंड भी देखो पूरा बर्तमान तांके चैनल देखो सब आध्यात्मिक चैनल चलछि जगन्नाथ टीवी हो सिद्धार्थ टीवी हो सब आध्यात्मिक चलछि किंतु ए जो जिनसटा ए जो माने ए जो युवपीढ़ी बर्तमान चेंज होछि पैसार गर्मी हो बा अलगा जिनसर पाश्चात्य देशर प्रभाव रो युवपीढ़ी मानको आपनकर लास्ट पदे आ पदे आपनको इयर रहू
ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାନେ ଯୋଉ ଗାୟକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ମାନେ ଗାଇକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେତିକି ଚାହିଁବୁ ଶେଷରେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଭ୍ୟତାଟାକୁ କେବେ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସଭ୍ୟତା ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଠ ତ ଅଟଇ ବିକାଶ ପଞ୍ଚି, ପାଠକୁ ନ ଭୁଲି ରଖିବା ସଞ୍ଚି। କବିମାନଙ୍କର ମତ ଅଛି ପାଠ ହେଉଛି ବିକାଶର ପଞ୍ଚି ସଦୃଶ, ବିକାଶର ଧାରା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ହୁଏତ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା, ରୋଜଗାର କରିବା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଧାରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାବ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଲଗେଇବା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଲଗେଇଲେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବକୁ ଆମେ ଆଦରି ନେବା। ୟା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଟଙ୍କା ଆଜିର ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ସିନା ଏକା ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଯହିଁ ଅର୍ଥ ତହିଁ ଅନର୍ଥ କେବଳ। ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଅନର୍ଥର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କେଉଁଠି ନା ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସୁଖ ଲଭନ୍ତି ନିର୍ଧନେ, ସେ ସୁଖ ବଞ୍ଚିତ ଧନୀଏ ସପନେ। এই ସଂସାରରେ ଧନୀ ମାନେ ଟଙ୍କା ଗଦାରେ ଶୋଇଲେ ସେ ସେତିକି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେମାନେ ଆଜି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବା, ଗୋପାଳଜୀ କ୍ରିଏସନ ନାମକୁ ଧାରଣ ଦେଇ ଯେ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଏ କଳାକାର ମାନେ ସୁପ୍ତ କଳାକାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ଆଉ ଯେଉଁ କଳା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ବହୁତ କଳା ଅଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଯାହା ହଉ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଲେ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲେ ଯୁବପିଢ଼ିକି। ଆଉ ପଦେ କହିବି ଶେଷରେ, ସାର୍ଙ୍କର କଥାରେ ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ି ଜଣେ ବି କେହି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। କାରଣ ସାର୍ ଆସିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଗ ଦେଖେଇଲେ, ଯଦି କେହି ବି ଜଣେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ। ସାର୍ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୁହଁ, ନୂଆ ଚେହେରା, ନୂଆ ଅତିଥି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ମୁହଁ, ନୂଆ ଅତିଥି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।